নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অৰুন্ধতী ৰয় তোমালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি পঢ়িম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 14ৰ নতুন এটা অংক এই অংকত আমি অনুশীলনী 14.2 থকা প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 তলৰ হৰণবোৰ কৰা 96 p square q square r to the power 4 divided by 72 p q r 96 p square q square r to the power 4 divided by 72 p q r 12 8 গুণ 96 12 6 গুণ 72 2 4 গুণ 8 2 3 গুণ 6 4 p square q square r to the power 4 divided by 3 p q r equal to 4 by 3 into ইয়াতে কি হৈছে এটো হৰণ হৈ আছে আৰু যেতিয়া ভূমি একে হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো সূচক বিয়োগ কৰি দিব পাৰো গতিকে ইয়াতে ভূমি কি p এটো p হৰণ যেহেতু হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ আমি সূচক কেটা কি কৰি দিব পাৰো বিয়োগ কৰি দিব পাৰো গতিকে আমি কি লিখিম p to the power 2 minus 1 into q to the power 2 minus 1 into r to the power 4 minus 1 equal to 4 by 3 p q r q etu hol yare uttor next minus 12 a to the power 8 b to the power 7 divided by 17 a to the power 4 b to the power 9 equal to minus 12 by 17 into ইয়াটো হে একে যেহেতু হৰণ হৈ আছে যি ভূমি একে হলে আমি কি কৰিব পাৰো সূচক দুটা বিয়োগ কৰি দিব পাৰো গতিকে আমি কি লিখিম a to the power 8 minus 4 into b to the power 7 minus 9 minus 12 by 70 into a to the power 4 b to the power minus 2 minus 12 by 17 into a to the power 4 into b to the power minus 2 আমি কি লিখিব পাৰো 1 by b square equal to minus 12 a to the power 4 by 17 b square এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ next question number 2 তলৰ বহুপদ ৰাশিবোৰক এক পদ ৰাশিৰে হৰণ কৰা 5y cube minus 3y square divided by y square এটো ৰাশিৰ পৰা আমি y square কমন লব পাৰো গতিকে আমি কি লিখিম y square into 5y minus 3 divided by y square cancel কি থাকিলে 5y minus 3 এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ next 5a to the power 8 minus 4a to the power 6 plus 3a to the power 4 divided by 2a to the power 4 এটো ৰাখিৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো a to the power 4 a to the power 4 কমন লিখি থাকিব a to the power 4 into 5a to the power 4 minus 4a square plus 3 divided by 2a to the power 4 ইয়াতে a to the power 4 a to the power 4 cancel কি থাকিলে 5a to the power 4 minus 4a square plus 3 divided by 2 আমি কি লিখিব পাৰো 5a to the power 4 by 2 minus 4a square by 2 plus 3 by 2 cancel hol গতিকে 5 by 2 a to the power 4 minus 2a square plus 3 by 2 এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ এতিয়া next equal to 5
p square q cube r to the power 4 minus 10 p square q square r square plus 15p cube q cube r to the power 4 divided by 5p square q square r square equal to. Here para ami 5p square q square r square common hole ki likhibo paru 5p square q square r square into q r square minus 2 plus 3pq r square divided by 5p square q square r square. Cancel kol ki thakile q r square minus 2 plus 3pq r square. Etu hol yare uttar. Next, a x cube plus b x square minus cx divided by ax. Here para ami x common lobo paru gote ki likhibo paru x into ax square plus bx minus c divided by ax. X cancel kol. ax square plus bx minus c divided by a. Gotike ami ki likhibo paru ax square by a plus bx by a minus c by a. A cancel kol. Gotike ki likhibo paru x square plus b by a into x minus c by a. Etu hol yare uttar. Next, m cube n to the power 6 minus m to the power 6 n cube divided by m cube n cube. M cube n cube into n cube minus m cube divided by m cube n cube. Cancel kol ki thakile n cube minus m cube. Etu hol yare uttar. Etia next question number 3 tolor horonbur kora. 9x minus 21 divided by 3x minus 7. 9x minus 21 yar para ami ki common lobo paro 3. 3 into 3x minus 7 divided by 3x minus 7. Gotike etu hol amar uttar. 3 hol amar uttar. Etia next 10m into 8m plus 12 divided by 4m plus 6. 10m into 8m plus 12 here para ami ki common lobo paro ya pa ami 2 common lole ki hobo ki thakibo 4 2 into 4m plus 6 divided by 4m plus 6. 10m into 2 equal to 20m. Etu hol yare uttar. Next, question number 3 tolor horonbur kora. 7p square q square into 22p minus 6 divided by pq into 121p minus 33. 7p square q square into 22p minus 6 or para ami so the 2 common lo ami ki likhibo paro 2 into 11p minus 3. pq into 121p minus 33 para jodi ami 11 common lo ami ki likhibo paro 11 into 11p minus 3. 11p minus 3 11p minus 3 cancel kol ki thakile 14p square q square by 11p q. 14 by 11 into p to the power 2 minus 1 into q to the power 2 minus 1 equal to 14 by 11 p q by 9 by 14 p q
by 11. এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ next 1729 মানে 1729 x y z into 3x plus 12 into 4y minus 24 divided by 19 into x plus 4 into y minus 6. 91 x y z into 3x plus 12 for পৰা আমি যদি 3 কমন লো আমি কি লিখিব পাৰো 3 into x plus 4 into 4y minus 24 ৰ পৰা যদি 4 কমন লো আমি কি লিখিম 4 into y minus 6 by x plus 4 into y minus 6 to cancel to cancel it থাকিলে 91 x y z into 3 into 4 equal to 91 into 3 into 4 equal to 12 91 into 12 2 1 2 9 2 18 1 1092 x y z এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ next question number 4 হৰণফল নিৰ্ণয় কৰা x square minus 25 divided by x plus 5 x square minus 25 ক আমি কি লিখিব পাৰো x square minus 5 square এটছা x square minus 5 square এটো কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ হ'ব a square minus b square equal to a plus b into a minus b গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো x plus 5 into x minus 5 divided by x plus 5 x minus 5 এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ next 4a square plus 8a plus 4 divided by a plus 1 whole square. 4a square আমি কি লিখিব পাৰো 2a whole square plus 8a আমি কি লিখিব পাৰো 2 into 2a into 2 plus 4 আমি কি লিখিব পাৰো 2 square a divided by a plus 1 whole square equal to ইয়াতে সোয়া 2a whole square plus 2 into 2a into 2 plus 2 square ইয়াতে আমি কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো a square plus 2ab plus b square equal to a plus b whole square গতিকে ইয়াতে আমি কি লিখিম 2a plus 2 whole square divided by a plus 1 whole square এতিয়া 2a plus 2 ৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো 2 2 কমন ললে আমি কি লিখিম 2 into a plus 1 whole square divided by a plus 1 whole square 2 square into a plus 1 whole square divided by a plus 1 whole square cancel কল কি থাকিলে 2 square equal to 4 এটো হল ইয়াৰে উত্তৰ আজিৰ অংকত আমি একেটাই প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলো বাকি থকা প্ৰশ্নবোৰ আমি পৰৱৰ্তী অংকত সমাধান কৰিম ধন্যবাদ